Kinsay mong mama. Josh, is it you? Okay, let's start. Ito really ay? Character. Oh my bonus! Ay, sayang! Kamuha! Dual blood supply. So, Guys, class picture. this is a cute result. Somnolence. Then the PE, which is, pwede mo na ako makita. Bago lang dyan ako. Nag-duty pero nag-makeup pa. IQ. Gusto mo na akong palitan IQ? Go, Jay. Embrace. Wala na siya ngipa sa taas. That time kay wala siya. Aba rin lang ni. Ha? Wala na ko nang sa taas ko nung kay nireklamo ko na iyang asawa ko ng mga bad breath. Pero yung finger, ba? Pupusa, no? Bedtime stories. Okay, read the About bedtime. child labor. Child abuse. Uy, child abuse ito na nga. One lower extremities. Super abused na sila. Siya pa dito sa nga nag-on pa siya. Suga. Na siya dira. Yay. What can you add, Joe? Breath sounds are done with diffuse crackles. Unta ka Ate Joy na mabuno. What is this? Josh, dili na dyan na siya masabtan. Awang last part. Masabtan ba siya, di ba? Masabtan Why na nag-stapler na i-change? Asa galing ko handwriting lessons sila daw. No. Kati Jay doon, natanaw na Kati Jay doon. Then si Joy po sa to. Oo, kaya na. Tanawa ako ang last part ko. Yung last part yung I-judge ta nan Josh. I-judge siya. I-judge ang intensity sa writing. Isa nilang Tama, for good side. Dr. Judd. Aka na, Dr. Judd na. Hoy, I lied just yung judge. Tagalin niya, masagot. Paano siya? Ay, nice ka tingnan. May patugin ng 4. Or 2. Ay, sa ato ang grupo, si Johnson na number Ina na lang 1. number. Dali na may kalimba pa. Okay. Tanaw si Josh. What else? Is that all, ma'am? Chicken or beef teriyaki kamotanan. Kisa to. Beef. Oh, wait sa daw, pa-void. Raise hands sa kita teriyaki. Teriyaki. Beef. Kinsa pa? Beef pod. Beef. Diba? Mo niya Butter mga na I ako, am barbecue. discussion. Thank you, Papa Kat. Pwede ako isa ng video. Balik. Oh, balik. Start number Mo 1. raise hand ha if kinsa ni order. 1 pork belly meal. 1 pork belly meal plus 1 cup rice. 1 beef teriyaki meal. 1 plain calamares plus 1 stick barbecue. 1 Wow! barbecue platter plus 1 cup of rice. 1 teriyaki meal. Amo. Ay, dili na mo balik-balik o raise hands ha. Ako to one platter? Or dili? Yeah. Lahi na po na. Ako ala. Si paano Magano ba? siya, platter. Kinsa man yung add-on nga 1 teriyaki meal ganun na. 1 beef. Paris meal plus 1 steak barbecue. 1 barbecue platter plus 1 cup of rice. Ako, 1 beef teriyaki meal si Dance. 1 beef teriyaki plus 1 lumpia meal. Then 1 barbecue platter. Mana? Wala na ha? Mother with the Nanay libre drinks. Wala, uy. Wala na. Sabi naman. Ma'am, pa-void. May pabo. Maka-video siya. Ang CCTV niya na dito to. Fading memories, Ay, restless nights, and lost appetites.
A Journey Through Alzheimer's Disease. Oy. Abi nagmukanta. In between ang shoulder sa patient, si Moniz, yeah, identify, okay ka na. Very good. So, forward pa ka. Forward pa. Sige, Ako? sige daw, start daw. Ay, kita. 2, 3. Mag-count? Ang biggest one. Count mo. Sige, go. Come on, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Okay, very good. So, ano na siya? X, kay Murag, wala siya yung kuan, wala siya yung response. Sige. So, you go, you assess. Ko blue. Okay lang, let's see lang sa iyong mga kuan. Saan kita ko? Sige, try ang head tail. Ang buna. Oh, yeah. Ang buna. Imong ears na sa mouth, imong eyes na sa chest. Okay. Ang imuhang finger adto ka sa pulse. Ana. Pero kung sa emergency room ra ka, kapag Uy! Ay, muna. Pati imong buhok kaganyan. So, ang profession ninyo mag-secretary. So, kung So, after this, you give rescue breaths. So, duha ka rescue breaths. So, head till. Okay. Blow. 1. So, while you're blowing, you Kumuha ka siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At the chest? So, while nag-blow ka, nagtanaw ka sa quad for chest rise. Okay. Inawasad ka. One more. Okay. So, assess, check for pulse. I know, see, padayon na gihapon sa chest compression. So, you do that for 5 cycles. So, ika-fifth na nga cycle, 29. 5. So, you check pulse.